Bienvenue dans la vidéo numéro 15. La vidéo numéro 15 va nous parler de la leçon puissance électrique. Dans cette leçon, on va voir 3 points essentiels. Le premier point va nous parler de la définition de la puissance électrique. Deuxième point, on va nous parler de la puissance électrique dans l'installation domestique. Et le troisième point va nous parler comment on peut faire fonctionner un appareil électrique d'une façon correcte. Il va nous parler aussi des caractéristiques nominales de l'appareil électrique. واحد الفلاح فر واحد البئر في الدار ديالو وعوض باش يستعمل لا ميثود تراديسيونيل باش يطلع الماء شاف بانه يستخدم واحد لا بومب الكتريك فقرر انه ملي بغى يشريها يشري بحال اللي كاين عند الجار ديالو لان الجار ديالو تا هو عنده بير ومستخدم واحد لا بومب الكتريك ملي شراها تيسمع بانها خدامه ولكن ما كتطلعش الماء بمعنى ان الكونسوم دي كورون الكتريك ولكن ما كتطلعش الماء فبغى يجربها عند جارو ملي جربها عند جارو خدامه مزيان وكتطلع ليه الماء ملي جاب ديك اللي كانت خدامه عند جار ديالو في البير ديالو نفس العطب بمعنى ان الكونسوم دي كورون الكتريك ولكن ما كتطلعش الماء ملي بغاو يعرفوا السبب فشكوا في لا طونسيون الكتريك اللي كاينه في الديور بجوج لكن ملي استعملوا الفولتمتر باش يقيسوا هاد لا طونسيون الكتريك لقاوها بحال بمعنى ان لو ديفو ما كاينش في الدار في لي دو ميزون اذا باش يعرفوا هاد المشكل علاش هذوك لي دو بومب كيخدموا عند الجار وكيطلعوا الماء ولكن ملي كيديروا في البير اللي يلاه تحفر عند هاد الفلاح il consomme de l'énergie électrique ولكن ما قادرينش باش يطلعوا الماء اذا فين كاين المشكل Donc, comment on peut définir la puissance électrique d'un appareil électrique? Si on prend par exemple deux lampes qui comprend les écritures suivantes 220 volts, 100 watts, l'autre 220 volts, 40 watts. Si on veut savoir quelle est la lampe qui va nous donner un éclairage plus intense que l'autre, donc il faut choisir la première car elle a 100 watts. Donc une lampe de 100 watts va éclairer plus qu'une lampe de 40 watts. Donc cette lampe va surpasser cette lampe dans l'éclairage. De même, si on prend par exemple deux appareils de chauffage, là on écrit 220 volts, 1000 watts, et l'autre 220 volts, 2000 watts. Si on veut savoir quel est l'appareil qui va nous donner une température plus que l'autre, on doit choisir la deuxième. La deuxième. Pourquoi? Parce qu'il a 2000 watts. Il est supérieur à 1000 watts. Donc cet appareil va surpasser celle-ci dans le chauffage. Donc ces deux exemples vont nous apprendre que si on veut savoir l'appareil qui va surpasser l'autre appareil dans la fonction ou le rôle pour lequel il a été conçu ou bien pour lequel il a été fabriqué, on doit se baser sur la grandeur qu'il y a comme unité le watt et pas comme unité le volt. Cette grandeur qu'il y a pour unité le watt et qui est une grandeur qui exprime l'appareil qui surpasse l'autre dans la fonction pour laquelle il a été conçu ou bien pour laquelle il a été fabriqué, s'appelle puissance électrique. Puissance électrique. On le représente par la lettre P. La puissance électrique a une unité, c'est le watt. On la représente elle aussi par W. Et là aussi, d'autres unités comme le milliwatt, le kilowatt, le mégawatt et le gigawatt. Donc bref, la puissance électrique, c'est une grandeur électrique qui exprime l'appareil qui surpasse l'autre dans la fonction pour laquelle il a été fabriqué. Donc pour bien choisir
l'appareil qui va être convenable, on doit toujours se baser sur la grandeur qui a comme unité, c'est le watt, qui s'appelle la puissance électrique. Ici, pour savoir comment on peut calculer ou bien déterminer ou bien mesurer la puissance électrique d'un appareil électrique, donc il faut savoir que la puissance électrique n'a pas d'appareil pour être mesuré de façon directe. Par exemple, si on a un appareil électrique, par exemple une lampe, qui fonctionne avec le courant électrique continu, pour savoir P, il faut toujours mesurer l'intensité du courant, I, à l'aide d'un ampère-mètre, et mesurer la tension électrique U à l'aide d'un voltmètre. Et P, ça sera le produit de la tension fois l'intensité. Mais cette relation est valable pour les appareils qui fonctionnent avec le courant continu. C'est-à-dire, on applique P est égal à U fois I seulement pour les appareils qui fonctionnent avec le courant continu. S'il y a un appareil qui fonctionne avec le courant alternatif, si le courant est alternatif, cette relation n'est plus valable. C'est-à-dire, pour le courant alternatif, P n'est pas égal à U phi I. Sauf pour un cas. Quel est ce cas? C'est que cet appareil, il faut qu'il soit un appareil de chauffage. C'est-à-dire, il doit se baser sur l'effet thermique du courant électrique. C'est-à-dire, il y a un effet thermique où il faut qu'il soit à 100%. Je m'explique. Si je prends par exemple un fer à repasser. Un fer à repasser, c'est un appareil de chauffage qui se base sur l'effet thermique à 100%. Si on prend par exemple un chauffe-eau, le chauffe-eau se base aussi sur l'effet thermique. Donc, que ce soit il fonctionne avec le courant continu ou bien le courant alternatif, on peut utiliser P est égal à U fois I. Mais si on prend par exemple un séchoir, c'est un appareil qui comporte un ventilateur et une résistance chauffante. Donc ici, il y a un effet mécanique plus un effet thermique. Donc ici, le séchoir n'est pas un appareil de chauffage qui se base sur l'effet thermique à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet thermique plus un effet mécanique. Donc pour le séchoir, on ne peut pas utiliser P est égal à U fois I. Donc, résumé, pour calculer ou bien pour déterminer la valeur de la puissance électrique d'un appareil électrique, il faut utiliser la relation P est égal à U fois I pour les appareils qui fonctionnent avec le courant continu. Si le courant est alternatif, on ne peut pas se baser sur cette relation. Cette relation n'est plus valable. Sauf pour les appareils de chauffage qui se basent sur l'effet thermique à 100%. Par exemple, si on prend le fer à repasser, les chauffe-eau, la lampe à incandescence, et ainsi de suite. Mais si l'appareil est un conducteur ohmique, si l'appareil est un conducteur ohmique, c'est-à-dire cet appareil est un conducteur ohmique, comment on peut déterminer la valeur de la puissance électrique? On sait que le conducteur ohmique, il fonctionne avec le courant électrique continu, donc on peut dire que P est égal à U fois I. On sait que, d'après la loi d'Ohm, que U est égal à R fois I. Donc cette relation devient P est égal à R fois I fois I. Donc ça donne R I à la puissance 2. Donc, pour un conducteur ohmique, P est égal à R fois I à la puissance 2. R
fois I à la puissance 2. Donc c'est la relation qui nous donne la puissance électrique pour un conducteur ohm. Mais c'est pareil, c'est la même relation, mais sous deux façons différentes. Ici, on a P est égal à I fois I. Ici, P est égal à R fois I à la puissance 2. Et U, c'est R fois I. Et donc, comme je te fais la leçon, lorsqu'on a compris la définition de la puissance électrique, que nous l'avons vu que les appareils électriques, ولو انهم في les apparences ديالهم راهم بحال لكن في لو رول ولا في لا بويسانس الكتريك يقدروا ما يكونوش بحال بمعنى ان لو ديفو فين كان في لو شوا ديال لا بويسانس الكتريك ديال هذوك لي دو بومب ديال لا بومب الثانيه. علاش خدمات عند الجار وما خدمتش عند هذاك الفلاح؟ ربما ان العمق ديال هذوك البير الاول ماشي هو ديال البير الثاني. ربما ان البير عند الجار ربما فيه عمق ديال 50 متر، وربما ان البير اللي يلاه تحفر عند الفلاح فيه 150 متر. بمعنى ان هذوك لي دو بومب قادرين ils sont capables باش انهم يطلعوا الماء من البير الثانيه، ولكن ils sont pas capables، ils sont de valeur ديال لا puissance électrique insuffisante باش يمكن يطلعوا البير من واحد العمق ديال 150 متر. بمعنى ان الخطا كان في لو شوا ديال لا بون puissance électrique ديال l'appareil électrique اللي هي la pompe électrique. Parfois ملي كيكون عندنا شي مناسبة في الدار ف on est obligé باش نخدموا plusieurs appareils électriques. Mais parfois il y a coupure du courant électrique. يعني عندنا واحد الآلة اللي هي لو ديجونكتور اللي كيكون كنسموه المكانه اللي كتكون داخل الدار، هي اللي كتقطع دين فاسون اوتوماتيك هذاك لو كورون الكتريك على الدار كامله، على لانستالاسيون دوميستيك كامله. بغينا نعرفوا واش سي ان ديفو في هذيك لاباري الكتريك اللي هي لو ديجونكتور، ولا ان هذاك لا كوب ولا هذيك لا كوبور ديال لو كورون الكتريك اللي نورمال، وشنو هو السبب ديالها. Maintenant, on va voir comment on peut déterminer la valeur de la puissance électrique dans une installation domestique. Si on prend par exemple une maison, une installation domestique qui comprend 4 chambres par exemple. Ici, il y a un appareil qui a comme puissance électrique 100 watts. Deuxième chambre, un autre appareil qui a 1000 watts. Troisième, 200 watts. Et quatrième chambre, il y a une machine ou bien un appareil électrique qui a 400 watts, par exemple. À 8 heures, on a fait fonctionner les 4 appareils. Donc, en quoi est égale la puissance électrique de l'installation domestique est égale à la somme 1000 plus 40, pardon, 40 ici et pas 400. 1040, 1240, 1340. Ici, 1340 watts à 8 heures. À 9 heures, on a arrêté cet appareil. Donc, à 9 heures, la puissance électrique de l'installation domestique devient 100 plus 200, ça fait 300, plus 40, ça fait 340 watts. Donc vous voyez que la valeur de l'installation domestique change en fonction des appareils qui fonctionnent en même temps. À 10 heures par exemple, on a arrêté les 2 appareils. Donc l'installation domestique a pour valeur de la puissance électrique 100 watts. À 11 heures, on a tout arrêté. Donc c'est égal à 0 watts. Donc en résumé, la puissance électrique de l'installation domestique est égale à la somme des valeurs des puissances électriques des appareils qui fonctionnent en même temps. Mais il y a une chose très importante. Il ne faut pas faire fonctionner un nombre très grand d'appareils électriques en même temps. Pourquoi? On risque d'endommager l'installation domestique. Pour l'installation domestique, il ne faut pas dépasser une valeur qui s'appelle la valeur maximale. On la représente par P max. Pourquoi il ne faut pas dépasser la valeur maximale P max? Pour ne pas endommager l'installation domestique.
Il y a un appareil qui se branche sur l'installation domestique qui s'appelle le disjoncteur. Le disjoncteur qui sert à couper le courant électrique de l'installation domestique au cas où on a dépassé la valeur maximale de la puissance électrique de l'installation domestique pour éviter que l'installation domestique soit endommagée. Donc le rôle du disjoncteur, c'est de couper le courant électrique au cas où on a dépassé la valeur maximale qui se représente par P max. D'après ce qu'on a vu, que la puissance de l'installation domestique هي المجموع la somme les puissances électriques ديال les appareils qui fonctionnent en même temps اللي كيخدموا في نفس الوقت. اذا هذيك لا كوبور اللي تتكون في l'installation domestique في بعض الاحيان من طرف لو ديجونكتور هذيك راه ظاهره صحيه بمعنى انها تتخلي l'installation domestique انتاكت يعني ما تتصابش بالاتلاف وبالتالي ما كتخسرش لينا بمعنى ان هذاك لو ديجونكتور راه دار لو رول ديالو دار الدور ديالو هو تصنع من اجل هذا الغرض بانه هو اللي يراقب لينا هذيك لا بويسونس ماكسيمال ديال لانستالاسيون دوميستيك وبالتالي ان الا بغينا ما يبقاش تقطع التيار الكهربائي ما تبقاش هذيك لا كوبور خصنا نقصوا من الالات الكهربائيه ولا لي زاباري الكتريك اللي خدامين باش ما نبقاوش متعدين يعني فايتين سكون ابل لا بويسونس ماكسيمال. عندي واحد الاورديناتور بورتابل وخسر لي الشارجور ديالو. هاد الشارجور كنت اوبليجي انني نشري واحد اخر لانه الي فوتو الي اندوماجي. ملي خديت الشارجور وبرونشيتو هاد الشارجور جديد ما خدمش ليا البيسي. اعتقدت بان لو بيسي هو اللي اندوماجي خسر. فكنت مضطر انني نشوف شارجور اخر باش نتاكد واش البيسي ديالي خسر او لا. ملي طلبت واحد الشارجور من عند الصديق ديالي اللي عنده بحال البيسي ديالي لقيت بان البيسي ديالي ما خسرش غير الشارجور اللي ما خدموش. اذا كنت مضطر باش نشري شارجور اخر. ملي شريت الشارجور الثاني غير برونشيتو ونسمع واحد الصوت وشميت واحد الريحه وعرفت بان مون بيسي الي فوتو الي اندوماجي يعني تحرق. اذا بغيت نعرف شنو هو السبب اللي خلى ان لو بروميي شارجور اللي شريت ما خدمش ليا البيسي ديالي ولكن ما صابوش بالاتلاف نيتي با اندوماجي بالشارجور الاول ولكن ملي شريت الشارجور الثاني يلا خدمته مون بيسي الي فوتو الي اندوماجي. Le dernier paragraphe va nous parler des caractéristiques nominales de l'appareil électrique, c'est-à-dire comment on peut faire fonctionner un appareil électrique d'une façon correcte. Si on prend par exemple une lampe, là où il est écrit 220 volts, 100 watts. Si on fait fonctionner cette lampe avec une tension de 120 volts, c'est-à-dire avec une tension inférieure à la tension qui comprend la lampe. Donc l'éclairage va être faible. L'éclairage va être faible. Mais si on le fait fonctionner avec une tension électrique, par exemple 320 volts, c'est-à-dire supérieure à 220, donc l'éclairage va être intense, mais la lampe va être endommagée. La lampe va être endommagée. Donc, quel est le montage qui est convenable, qui est juste? Est-ce que c'est la faire fonctionner avec 120 volts ou bien 380 volts? Ni l'un ni l'autre. Ni celui-là, ni celui-là. Pourquoi? Parce que le premier va faire fonctionner la lampe d'une façon faible et l'autre d'une façon intense et va être endommagée. Donc comment on peut la faire fonctionner d'une façon correcte? C'est la faire fonctionner avec la tension
qui est inscrite sur la lampe, c'est-à-dire 220. Si on fait fonctionner la lampe avec 220 volts, l'éclairage va être juste et normal. Juste et normal. Le premier montage qui fait fonctionner l'appareil d'une façon faible, on l'appelle montage sous tension. L'autre montage qui risque d'endommager l'appareil, on l'appelle sur tension. Donc, pour faire fonctionner un appareil d'une façon correcte, il faut éviter le montage sous tension et le montage sur tension. Il faut toujours se baser sur les caractéristiques qui sont inscrites sur l'appareil électrique qui s'appellent les caractéristiques nominales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire caractéristiques nominales? Ce sont les caractéristiques ou bien les grandeurs qui sont inscrites sur la plaque signalétique de l'appareil électrique et avec lesquelles cet appareil fonctionne d'une façon correcte. Il y a une grandeur qui a pour unité, c'est le volt, on l'appelle tension nominale. Tension nominale. Il y a une autre qui a pour unité le watt, c'est la puissance nominale. Et il y a une autre qui a pour unité l'ampère, c'est intensité nominale. Intensité nominale. Donc, le résumé de ce paragraphe, c'est de savoir quelle est la définition, qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques nominales. Les caractéristiques nominales sont les grandeurs qui sont inscrites sur la plaque signalétique de l'appareil et avec lesquelles cet appareil fonctionne d'une façon correcte. C'est-à-dire éviter le montage sous tension et éviter le montage sur tension. Il y a la tension nominale qui a pour unité le volt, la puissance nominale pour unité le watt et l'intensité du courant nominal et l'unité c'est l'ampère. Donc ce paragraphe nous a appris comment on peut faire fonctionner un appareil d'une façon correcte. إذا من التروازيام باراغراف عرفت شنو هما لي كاركتيرستيك نومينال ديال لاباري الكتريك وعرفت كومون فير فونكسيوني ان اباري الكتريك دون فاسون نورمال اي كوريكت. يعني انا لا في المره الاولى ولا في المره الثانيه ما خدمتش مون بيسي دون فاسون كوريكت. علاش؟ لاني في الاول جبت واحد الشارجور ربما اللي عنده لا طونسيون الكتريك قل من لا طونسيون نومينال ديال مون بيسي. هادشي علاش ما خدمش ولكن il n'était pas endommagé ما خسرش ما تحرقش. ولكن ملي شريت الشارجور الثاني عرفت بان انا ارتكب واحد الخطا اللي هو انني ركبت هذاك البيسي avec un montage sur tension. بمعنى انني شريت واحد الشارجور اللي كيخرج لي واحد لا طونسيون الكتريك فوق لا طونسيون نومينال اللي خصني نخدم بها البيسي وبالتالي il était endommagé. إذا أنا فهمت بأن إلا بغيت نشري ان شارجور ديال مون بيسي خصني ضروري أول حاجة اللي نديرها هو نقرا في ديك لا بلاك سينياليتيك في هذيك لا بلاك نقرا شنو هما لي كاركتيرستيك نومينال باش يمكن أنني نخدم هذاك الجهاز ديالي ونخدم مون بيسي افيك لي كاركتيرستيك نومينال وبالتالي أنه يخدم دين فاسون نورمال اي كوريكت. في هذا لابري لوسون في الحقيقه ركزنا على غادي نركزوا على ثلاثه ديال لي بوين اسونسييل. هذا لوسون هذا شنو عطاتنا كومون ديفينير لا بويسونس électrique d'un appareil, comment on peut définir ou bien déterminer la valeur de la puissance électrique, comment on peut déterminer la valeur de la puissance électrique dans l'installation domestique, وفي الاخر عطاتنا كيفاش نفهموا les caractéristiques nominales و comment on peut faire fonctionner les appareils d'une façon correcte كيفاش نشغلوهم بطريقه اللي هي صحيحه. شوفوا النقطه الاولى شنو هي la puissance électrique. La puissance électrique. La puissance électrique est une valeur ou une grandeur qui exprime la supériorité ou la تفوق ديال واحد الجهاز على اخر في الوظيفه اللي تصنعت من اجلها. C'est-à-dire شنو هو الجهاز qui surpasse l'autre.
يعني شنو هو الجهاز كي فونكسيون ميو كو لوتر، سواء في ليكليراج ولا في الموفمون ولا في الشوفاج اي انسي دو سويت. يعني به كنعرفوا شنو هو الجهاز اللي كيخدم احسن من الاخر. هادشي باش حنا فهمنا شنو هو الخطا اللي ترتكب عند هذاك الفلاح في ملي بغى يشري هذيك لا بومب الكتريك. هذيك لا بومب الكتريك راه خدامه، ولكن خدامه غير في شي بير اللي العمق ديالو صغير، ولكن هو عنده عمق كبير. داكشي علاش ما خدمتش ليه، خاصو واحد لا بومب الكتريك اللي عندها واحد لا بويسونس الكتريك بلوز إليفي. اذا عرفنا بان هاد لا بويسونس الكتريك هي باش كنعرفوا الجهاز اللي كيخدم احسن من الاخر. الوحده ديالها هي الوات، والوات عنده بزاف ديال الاجزاء والمضاعفات. كاين الميلي وات ديفيزيون، كاين لو كيلو وات، كاين لو ميجا وات، وكاين لو جيجا وات. باش يمكن نحسبوها كيمكن نحسبوها بجوج ديال الحوايج او نقيسوها بجوج ديال الحوايج. عندنا فلو كورون كونتينيو وفلو كورون التيرناتيف. الا كان لو كورون كونتينيو كتولي عندنا بي هي اي في اي. الا كان التيرناتيف هاد العلاقه هذه ما كتكونش صالحه الا في حاله واحده. اذا ما عندناش مشكل في كورون كونتينيو، دائما طبق بي تساوي اي في اي، مع ان تحسب لك حتى او و اي. عندنا بي تساوي اي في اي، او تساوي بي على اي، و اي تساوي بي على اي. لكن الا كان عندي جهاز او اباراي كتخدم بلو كورون التيرناتيف، امتى نطبق هذه العلاقه؟ الا كان عندي هذاك l'appareil électrique est un appareil de chauffage à 100%. شنو معنى appareil de chauffage à 100%؟ c'est-à-dire il se base كيعتمد على l'effet thermique، التأثير الحراري ديال التيار الكهربائي ما يكونش معاه تأثير آخر. بحال مثلا إلا خدمنا المصلوح ما يمكنش أنه يؤدي الوظيفة ديالو إلا إلا سخن. إذا هذا تعتمد على التأثير الحراري وكيعتمد عليه 100%. سان ايفي تيرميك. الا خدينا مسخن ديال الماء اللي كاين في الدوش ايضا. الا خدينا مثلا لو سيشوار باش كنجفوا الشعر ديالنا، كيكون عباره على واحد الاله شنو فيها فونتيلاتور اللي تدخل لنا الهواء، وفيها ان ريزيستون شوفونت. اذا هنا عندنا فونتيلاتور دونك ميكانيك، وهنا تيرميك، يعني ان هذه الاله شنو فيها ميكانيك زائد تيرميك بلوس تيرميك. دونك ما نقدروش نطبقوا فيها العلاقه بي تساوي اي في. العلاقه اللي مناسبه غتشوفوها حتى من بعد. اذا هذا فيما يتعلق بكيف يمكن حساب او كومون اون بو كالكولي او بيان ديتيرميني لا فالور دو لا بويسونس الكتريك اللي كاينه في ان اباراي الكتريك. كنجيو للريزيستونس اوميك. فالريزيستونس اوميك راه هو بحال لي زوتر اباراي. الا كان كيشتغل بلو كورون كونتينيو، دونك هنا بي كتساوي لنا او فوا اي. على حساب لا لوا دوم عندنا او شنو هي؟ راه هي ار اي. اذا غنحيد انا هاد او وندير بلاصتها ار اي، ار فوا اي فوا اي. اذا غتولي عندنا هي ار اي à la puissance 2 pour la détermination de la valeur de la puissance électrique dans un conducteur ohmique. في l'installation domestique، يعني في التركيب المنزلي في الدار، كيفاش كنحسبوا la puissance électrique? La puissance électrique dans une installation domestique شحال كتساوي لنا؟ هي la puissance électrique ديال البروميير اباراي زائد ديال لا دوزيام بلس لا تروازيام اي انسي دو سويت. يعني كنجمع فيهم les puissances électriques de les appareils qui fonctionnent en même temps. ولكن خاص هاد لا فالور ما تفوتش ليا واحد لا فالور ماكسيمال بي ماكس. علاش؟ لان لانستالاسيون دوميستيك ولا الديور فيهم واحد لا فالور ماكسيمال ما خصناش نتعداوها. الا تعديناها اون فا اندوماجي هذوك السلوكه اللي كاينين في الحيوط اللي كاينين في الدار، يقدروا يوقع عليهم انفيزيون وبالتالي تخسر هذيك لانستالاسيون دوميستيك. دونك عندنا واحد لا فالور ماكسيمال. كيفاش كنعرفوها؟ نادرا ما كنعرفوها، ولكن العلماء شنو داروا؟ صنعوا لنا واحد الاله اللي كتراقب لنا هذه المساله هذه. شنو هي هذيك الاله؟ هو داك الديجانكتور، المكانه ديال لو ديجانكتور، المكانه ديال الضوء اللي كتكون داخل الدار ماشي برا، داخل الدار، اللي كتراقب لنا هاد لو سيرباسمون ديال هاد ولا ديباسمون ديال لو بي ماكس، يعني ما نتعداوهاش. وهاد لو ديجانكتور، لو ديس جونكتور، هذا هو لو رول ديالو، كيقطع التيار الكهربائي على لانستالاسيون دوميستيك كامله باش ما يوقعش لنا ما هو اسوء.
يعني هذا هو الدور ديالو. حنا بعض المرات كنقدروا نقولوا راه خاسر، لا ما خاسرش، هذا هو الدور ديالو. il est fait pour ça, il est fabriqué pour ça. انه الا تعدينا لا فالور ماكسيمال ديال لا بويسونس فكيقطع لنا هو التيار الكهربائي باش يحمينا من اتلاف ديك لانستالاسيون دوميستيك. هذا في النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي كيهمنا فيها هو لي كاركتيرستيك نومينال. شنو هما لي كاركتيرستيك نومينال؟ هما اللي كيكونوا مكتوبين على ديك لا بلاك سينياليتيك اللي في لاباري الكتريك. اي اباري الكتريك كتلقاو فيها دي فالور اون وات، دي فالور اون فولت، واحد لا فالور اون امبير. هادوك تيتسموا لي كاركتيرستيك نومينال. شنو هما لي كاركتيرستيك نومينال؟ هادوك لي كاركتيرستيك راه وضعهم لينا هذاك الصانع ديال هذيك الاله، هذيك لاباري الكتريك، باش حنا ما نخدموش الاله افيك ان مونتاج سو تونسيون وبالتالي تخدم لينا ضعيفه، ولا مونتاج سير تونسيون وبالتالي تخدم لينا واحد الشكل مفرط انتونس و il va être endommagé، يعني باش تخدم لينا بشكل اللي هو صحيح. اذا هذوك توضعوا تما في الاله باش حنا نحترموهم، باش يخدموا بواحد الشكل اللي هو صحيح ومناسب، باش ما نعرضوش هذيك الاجهزه للاتلاف. اذا خلال هذا الدرس هذا شفتوا بانه درس مهم غينفعنا في الجانب الدراسي ديالنا، وغينفعنا حتى في الجانب ديال حياتنا اليوميه، وبالتالي غنولوا عارفين كيفاش نتفاداو اتلاف الاجهزه الكهربائيه وكيفاش نشغلوا الاجهزه الكهربائيه بواحد الشكل اللي هو صحيح. الى الفيديو المقبل ان شاء الله.